20 लाख बच्चे घरों में या बाहर मजदूरियां करने पर मजबूर हैं, वहां हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, ये महफूज हाथों में है। सवाल ये है कि हमारी हुकूमतों की आखिर तरजीहात क्या हैं? अगर पनामा लीक्स में खुद को बचाने के लिए पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो सकती है, अगर धरना देने के लिए पूरी सूबाई हुकूमत सड़कों पर निकल सकती है, तो फिर हम अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए तमाम तर कुव्वत बच्चों की तालीम, सेहत और इनके तहफ़्फ़ुज़ पर क्यों नहीं लगाते हो? जफर इलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स का मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जहां स्कूल ना जाने वाले बच्चों की जो शरह है ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। 44% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी नशोनुमा के हिसाब से आम बच्चों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। भूख का शिकार 118 मुल्कों में पाकिस्तान का जो नंबर है वो 107वां नंबर है। पाकिस्तान वो मुल्क है, हम उस मुल्क में, इस मुआशरे में रहते हैं जहां हमारे बच्चों के साथ खर्च जैसे वाकयात पेश आते हैं, जहां हमारे बच्चों के साथ कसूर जैसे वाकयात पेश आते हैं। इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर रखते हुए आपको लगता नहीं है कि कभी भी बच्चों की सेहत, तालीम, उनकी नशोनुमा, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटी नहीं रही है, तरजीहात में शामिल नहीं रहा? इनके जो मैनिफेस्टो होते हैं, इनके जो मंशूर होते हैं, इंतखाबी मंशूर, उनमें ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। बिल्कुल सही कहा शाजिया, बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है। और हम सबको पता है कि हमारे प्रायोरिटीज हैं क्या। हमारे प्रायोरिटीज हमारे एलीट को, जो आज किसी ने कहा पलीत को, हमारे एलीट को प्रायोरिटी है सिंधी पैलेस, शाइनी पैलेसेस, रायविंड, बनी गाला, नवडेरो, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, प्रेसिडेंसी, ऑरेंज ट्रेन, 6 लेन हाईवेज, ये है प्रायोरिटी हमारे। हेल्थ और एजुकेशन का कोई नहीं है। इसलिए ये जो एलीट है, जो पेलीत है, ये जो है, इनके बच्चे तो ठीक ठाक स्कूल जाते हैं, इनके बच्चे तो ठीक ठाक स्कूल्स और हॉस्पिटल्स उनके पास हैं। ये तो माफ करिए कि इनको समझ नहीं आ रही है कि अनएजुकेटेड पॉपुलस 2.3 करोड़, 20 करोड़ में से इट्स सम डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। और आप शाजिया सिंध को देखें, सिंध में वडेरे फैमिलीज, प्रोमिनेंट फैमिलीज जिनके नाम मैं नहीं लेता, हजारों एकर्स है उनके पास, मगर उन 1000 एकर्स में एक स्कूल नहीं है। और पंजाब में ये जो नए रिच आ रहे हैं, जो बड़े बड़े 100 200 400 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं इनके नए पैसे से, उनमें भी एक स्कूल नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस किस्म के लोगों को, ये वानाबी फ्यूडल्स जो हैं, आप समझते हैं? हिलारी साहब, पाकिस्तान में 30,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उन्हें प्रॉपर फंड्स मिल रहे हैं। हाँ, मगर 3%, 2% ये है हमारा एजुकेशन का बजट। उस 3% में से 80% तो चोरी में जाता है। और मैं बताता हूं कैसे। फॉरगेट ये सिफारिशी टीचर्स गो स्कूल्स। थोड़ा सा ये सोचिए शाजिया कि जब अर्थक्वेक आया था आजाद कश्मीर में, आपने देखा होगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे वो खड़े रहे, माने हिले हुए मगर खड़े रहे। स्कूल सब कोलैप्स कर गए, इसलिए कि वो सीमेंट में जो मिलावट थी, इसलिए कि वो पुअर कंस्ट्रक्शन था। मैं आपको क्या बताऊं किस किस्म की रॉबरी होती है। आपने गो स्कूल्स, और देखिए मैं नहीं कहता कि हर जगह शाजिया इस मुल्क में बड़े बड़े अच्छे बिल्डिंग्स और टॉयलेट स्कूल। आपको पता है कि 1 रूम स्कूल्स में पूरा अमेरिका एजुकेट अपने आप को किया है। उनके स्कूल्स में 1 कमरे होते थे, मगर उन्होंने एजुकेशन दी अपने लोगों को। झोपड़ी में भी आप बिठा दें अच्छे टीचर्स के साथ, फिर भी आपको एजुकेशन मिलेगा। इधर तो स्कूल्स होते हैं मगर एब्सेंटी, क्या कहते हैं, 17,000 टीचर्स पाकिस्तानी इस वक्त दुबई में काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स, मुझे पता है, टैक्सी चला रहा है, और वो जो आता है उसको मार्क करने के लिए वो मार्क करके चले जाता है, आधा तनख्वाह उसको देता है, आधा तनख्वाह टैक्सी में बाकी कमा लेता है, और गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहता है। आई मीन इट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। की बात ये सब सूबों की जिम्मेदारी हो गई है। और पंजाब का सूबा मैं आपको बता दूं कि बहुत खुशअस्लूबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनकी जो
اسکیم ہے پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب، اس کے تحت یہاں پہ کام ہو رہا ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو بھی اسکولوں میں لایا جا رہا ہے، مسنگ فیسلٹیز بھی اسکول میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، سینٹر آف ایکسیلنسز بھی اسکولس کو بنا رہے ہیں. ان کی جو لیپ ٹاپ اسکیمز ہیں وہ بھی بچوں کے لیے ہیں. بیف جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے وہ واؤچرز دیتی ہے ان بچوں کو جو کسی اور اسکول میں پڑھنا چاہیں، جہاں ان کے والدین چاہتے ہیں وہ ان کو اسکالرشپ واؤچرز دیتی ہے. یہ ان کی اسکالرشپ کے پروگرامز ہیں. باہر جا رہے ہیں جو بچے، لیکن آپ دیہات میں چلے جائیں، آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، وہاں جو حقیقت ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے. گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو بھٹوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں، مزدوریاں کرتے نظر آتے ہیں. اب شازیہ میری بات سن لیں، میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو بچوں پہ کام کرنے والے بچے ہیں ان پہ بھی بہت کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ان کی سزائیں ہو رہی ہیں. چیف منسٹر خود چھاپے مار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ سب ایک دن میں تو نہیں ہوگا، غربت، اور یہ ایک سائیکل ہے جو چلے گا پہیا. تو انشاءاللہ اب جب بچے اسکول آئیں گے، ایجوکیٹ ہوں گے، ان کو جابس ملیں گی، تو وہ ایک سائیکل چل پڑے گا. آپ یقین رکھیں کہ صوبے کو بھی اور وفاق میں بھی پوری طرح یہ اویئرنیس ہے اور ہم سب کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ ملک کا سرمایہ اور اثاثہ ہیں، اور اگر ہم آج ان کو نگلیکٹ کریں گے یا ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو یہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جو ترقیاتی منصوبے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، انڈر پاسز بنتے ہیں، میٹروز بنتی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. ترقیاتی منصوبے بہت اچھی بات ہے، میں اس پر تنقید نہیں کر رہی. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس ترجیحات کے ساتھ، جن پریورٹیز کے ساتھ، جتنی لگن کے ساتھ ہم ان منصوبوں پر توجہ دیتے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی بجٹ رکھتے ہیں اور ایک ٹائم فریم کے اندر ان کو مکمل کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس ایجنڈے کو بھی لے کر چلنا چاہیے. شازیہ آپ خود اتنا زیادہ بول رہی ہیں کہ مجھے تو موقع نہیں رہی ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں سڑکیں اور وہ آپ کو بنتے نظر آتے ہیں، اور جو اسکولوں میں ریفارمز ہو رہے ہیں وہ ان کا ریزلٹ ابھی نہیں آئے گا، اس کا کچھ ٹائم لگے گا. لیکن یہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ سڑکیں، دیکھیں ہر چیز کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے. ڈونٹ کمپیئر. یہاں ہم اسکولوں کو یا تو نگلیکٹ کر رہے ہوں، یا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو کتنی سہولتیں دی گئی ہیں، ڈفرینٹ شہروں میں ان کو بنایا گیا ہے، وہاں پہ بچوں کی تعلیم کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، آؤٹ آف اسکول بچوں کو لایا جا رہا ہے. مطلب دیکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے اس پہ پروگریس ہو رہی ہے، اور چیف منسٹر خود مانیٹر کر رہے ہیں اور اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں. کہ صوبائی وزیر تعلیم عاطف خان صاحب بھی ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے الہی صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. پاکستانی قانون میں یہ سب جانتے ہیں، یہ بات موجود ہے کہ 14 سال سے جو کم بچہ ہے یہ محنت مزدوری نہیں کر سکتا. لیکن آپ بھی کراچی میں دیکھتے ہوں گے، ہم ادھر پنجاب میں دیکھتے ہیں، لاہور میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح بھیک مانگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانوں پر کام کرتے ہیں، کارخانوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ بات قوانین کی نہیں ہے، قوانین ہمارے ملک میں موجود ہیں، مسئلہ صرف امپلیمنٹیشن کا ہے، عمل درآمد کا ہے. اگر انہی قوانین پر عمل درآمد کر لیا جائے اور اسٹرکٹلی کر لیا جائے، سختی کے ساتھ عمل کر لیا جائے، تو آدھے مسئلے ہمارے ملک کے ویسے ہی حل ہو جائیں. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، مگر یہ جو بی بی آئی تھی ٹی وی پہ، یہ کس ملک کی باشندے ہیں، یہ کس ملک میں رہتی ہیں بتائیں آپ، یہ کدھر کی ہیں؟ یہ جو ابھی آپ نے ان کو دعوت دیا تھا بولنے کے لیے، انہوں نے کہا ہر چیز صحیح ہے اور ہر چیز ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کس ملک میں رہ رہی ہیں؟ ہاں جی، ہاں یہ پتہ نہیں کس ملک میں رہ رہی ہیں. آپ جا کے دیکھیں، یہ فائن کرتے ہیں لوگوں کو. ٹریفک لائٹس میں جا کے دیکھیں، ہر ٹریفک لائٹ ان پوش ایریاز آف کراچی ڈیفنس میں بچے ہی بچے رہتے ہیں. کس کو فائن ہے بھائی؟ کون فائن ہو رہا ہے؟ وہ فائن کون ہے دینے کے لیے؟ اچھا دوسری بات، نہیں بچے نہیں مر رہے ہیں بھوک سے، ماں بھوک سے مر رہے ہیں اور بچوں کو دودھ نہیں دے سکتے. بالکل غلط بات کر رہی تھی، یہ بات میں نے کہی جس سے پہلے کبھی کسی نے ڈینائی نہیں کیا. جب آپ اپنے نقص نہیں جب آپ اپنے ڈیفیکٹس ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں، خدا کے لیے کس قسم کی وائٹ واشنگ آ کے آپ نیشنل ٹی وی پہ کر رہے ہیں؟ جب میں ایک ڈیلیگیشن لے گیا امریکہ کو، انہوں نے کہا ہم تمہارے سے جتنا جی ایس پی رائٹس ہیں ہم کاٹ رہے ہیں، اس لیے یو ہیو چائلڈ لیبر ان پاکستان. تو میں نے ایک اپنا جوائنٹ سیکرٹری جو میرے ڈیلیگیشن میں تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا اس کا کیا جواب ہے؟ کہتا ہے سر یہ پاگل لوگ ہیں، اٹ از کلچرل، اٹ از ہسٹوریکل کہ بچے کام کرتے ہیں.
माने कि ये मैं यू सी आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप अगर ये एडमिट नहीं करेंगे कि आप में नुक्स हैं, आप एडमिट नहीं करेंगे कि आप लोग बिल्कुल बेकार, पाकिस्तान में यू कांट इवन डिसाइड रिसोर्स एलोकेशन, कितना पैसे किसको देते हैं, जब आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, आप कैसे समझते हैं कि आप पूरे एजुकेशन को हैंडल करेंगे? माय गॉड, माने कि देखिए, आप किसी जगह पाकिस्तान में चले जाएं, आप देखेंगे सिंध में खास तौर, कराची में बच्चे विल फ्लॉक टू योर कार। कौन फाइन किसको कर रहा है, रोक रहा है, कौन स्कूल्स क्या? सही। आई मीन चलिए अगर आप समझते हैं ये इस किस्म के जवाब से आपका काम चलता है, देन लेट इट बी। नहीं, मैंने तो उनको पहले ही बोल दिया था कि इससे पहले कि सूबाई हुकूमत के किसी वजीर ने, किसी नुमाइंदे ने ये डिनाई नहीं किया था कि गजा से बच्चे, गजाई किल्लत की वजह से जो है ना वो बच्चे नहीं मार रहे, वहां पर माओ की वजह से बच्चे मार रहे हैं। ये बात उनको मैंने बोली है, शमीम मुमताज साहिबा को। फैसल अली साहब, लगभग आप बता सकते हैं कि रेशो है आपके पास बच्चों की जिनकी आप कफालत कर रहे हैं सेहत के लिहाज से, तालीम के लिहाज से? देखिए, हम तो जो कर रहे हैं वो बहुत मामूली है। 2000 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 1500 ज़हनी माजूर हैं, बाकी 500 के करीब, 600 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास गुमशुदगी में या जो है वो घरेलू तनाज़ों की वजह से, जो गुर्बत की या बाप नशे में है या इस तरह के मसाइल की वजह से हमारे पास दाखिल होते हैं। हमारे पास तो इतनी बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन हम जो है वो उनको संभालते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मजमूई तौर पे जो हालत है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस पूरे खित्ते को आप देख लें, हमारा बरे-ज़गीर पाकिस्तान, हमारा बरे-ज़गीर जो है वो आज़ादी के बाद से जो आवाम को सुनहरे ख्वाब और जो चीज़ें बताई गई थी वो कुछ भी नहीं मिला, और यहाँ पे सरमाएदारों का राज है। और अब जो है वो हमारी बॉर्डर पे इस तरह की ये बंदूकें, और कभी हमारे सरहद पे, कभी हमारी पानियों में जो है वो सबमरीनें लेकर इंडिया आता है। इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पे 35 से 40 करोड़ आदमी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे रहता है और वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इनकी प्रायोरिटी जो है वो तालीम, इलाज, सेहत और ये चीज़ें होनी चाहिए। लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल है। हमारे सियासतदानों को इंडिया और पाकिस्तानी सियासतदानों को इंडिया नज़र आता है और इंडियन सियासतदानों को पाकिस्तान नज़र आता है। ये अवाम को इन्हीं मसाइल पर उलझा के रखना चाहते हैं, और इन्होंने कभी भी किसी भी वक्त इन्होंने जो है वो किस तरह के मंसूबे और प्लानिंग नहीं की कि पाकिस्तानी अवाम को किस तरीके से इन कारोबारी तालीम के जो कारोबारी हजरात हैं उनसे किस तरह निजात दिलानी है, इलाज जो कारोबार बना दिया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर, इनको किस तरह, इससे किस तरह निजात दिलानी है।